dong chung are chung he ne pa chung si aram bo ese jini Maharaj jini bubagra ni je chung khu mobile jini yo Greater Tipra Land chung mai ha porjonto le jini permanent solution chung mai ha porjonto le chung a chou tung ye chung ling hui tung ye chung jini ling mai sia jini permanent solution mai ha porjonto le chung res khe ka mai sia ramanang ni je kongbara brom nang ungye bo India hawo chung po ba cha phime nai bo India hawo chung ko sim phime nai hi ba cha nai ma cha mai nai mo panda se chung manang ke chung Greater Tipra Land chung na wo ni mai mo bo Tipra Land ni issue se bo issue mas namayo himba chung jo to bai kau tila la ye chung la ye se samung le ti thele nai arami chung jo to equal ke dirgo bosorang CPM tang sabi phai ha 2003 চিও আং 2006 যখন আইএনপিটি বা আইপিএফটি যখন চিনি কাঞ্চনপুর সাইট নাম্বার সিট সাইট নাম্বার ইয়া তখন 3 নাম্বার সিট সার্জি রঞ্জন রিয়াং বা সংখ্যা বুম্বা চাপো জিয়াং আঞ্চলিক তাংমনো আবন পরকে নেক্সট যখন বসি থাম চালো সুনাং লিমিয়া চিনি এডিসি CPM niya karoy Tipra Motha join khaine ro no chong lamsago CPM ya karoy Tipra Motha join khaine ro no chong lamsago CPM ya karoy Tipra Motha join khaine ro no chong hambai ro sago Tipra Motha long lip Bubagra long lip Tipra Motha long lip Bubagra long lip Tipra Motha long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Tipra Motha long lip Tipra Motha long lip Tipra Motha long lip Greater Tipra Land dai di mantho পশ্চিম সাতনালানি ভিলেজ কমিটিনি একজন মেম্বার আরংখে সাতনালা অঞ্চল কমিটিনি টিওয়াইএফ নি সম্পাদক তিনিও চং সিপিএম নো ইয়াকবারে আই মুখে সাইলুনা রিয়াং চং সিপিএম নো হায়া সায়া বাতিয়া পার্টি নো হায়া সামন কাউয়া চং হিমবা সিপিএম নো চং বেরায়ে Tipra Motha নো হাইমা ইয়ে চং তিনিও 25 পরিবার জমা 66 জনা ভোটার চং তিনিও Tipra Motha নো খাকচাং ইয়ে হা কে জমাম সাজনাকা চং জমা 66 জমা 66 জনা বুতে গাও সবানিব পশ্চিম সাতনালা এবং পূর্ব সাতনালা কে Tipra Motha নো নুং বেকে হামো বুতে হা ইয়ে নুং Tipra Motha চং হামকে সারা ত্রিপুরা নে চিনি কংথাইবারা চং থাংহা খিয়ে চিনি জাতিনো দ্র অনেম পান্দাও চিনি মহারাজ যে কাউতুই সায়ে সামুং তামনো চং খাকচাংয়ে তিনি বড় হাফাইছি খাকচা চলে তিনিও 28 ফেব্রুয়ারি 2021 ব সাতনালা পূর্ব সাতনালা বাই পশ্চিম সাতনালা দুইটা গাঁও পঞ্চায়েত বরাও CPM নিউয়ে চিনি Tipra Motha জয়েন খাইফাইখা 25 families 66 voters ambo ye brangno bethakie khaksang mario chung Tipra Motha niungye armo ye borau chini Tripura ni permanent solution je Greater Tipra Land bono chungmai yakhe chini Tripura ni je Tipra sado farau chung mo ye thanma ong tumbo ye bo issue ro no hamyau ye akhe chini bo issue no to je move khene mo pandao je bono tui tungnai chini bubagra no ha mo bai khie je brang phaiwas kang theo brang khakchao aboni loge tao chini loge je chini loge phaiye je tui saye tungnai je chini media taku kok Tripura no pang bari khakchai ma to armo ye chini Tripura ni je permanent solution ro no chung lai thanai 71 years ro chung nai pi nai mi chung nu chini promotion no chung chini kongbara promotion thaya ye demotion so chung nu e tum ba ye armo ye tini bo Satnala para ro purbo Satnala পশ্চিম সাতনালা
जे CPM नि फाइनाय ताकुरावनो बेट थाके खाफां खाकसां माया चाव मारियो आरो मये बदिखेनो 20 गांव चुं पाराबोय चुं चिनि कांचनपुर सब डिविजन चिनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मानाव चुं बदिखेनो जतो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि ताकुराव आके कांचनपुर सब डिविजन नि ताकुरावनो बदिखे चिनि थानसानि लामाव आके तिप्रा मथानि जे ब मथव जतो फाइनाय हिये जतनो ब खरांबाय गाबावये तिनि बसुना साहा तिप्रा मथा आयुलावथौ आके बुबाग्रा आयुलावथौ ग्रेटार टिप्रालेण्ड दायफ्रिमानथौ तिनियो जतनो हामबाय तिनि केहा चिनि तिप्रा मथानि अंगेरव जॉइनिंग प्रोग्राम पूर्व सातनाला एवं पश्चिम सातनाला गाँव पंचायतनि चिनि CPM तांग फाइनाय ताकुराव 25 families चिनि तिप्रा मथाव हाफाया टोटल 66 members voters तिनिनि सालसियो ब्रां चंबाय थांहानि लामाव हिंफाया चिनि बुबाग्रानि नाहिमो जतो तिप्रासा थानसा यूनाइटेडली चौ चिनि माइमार मानो चिनि अधिकारनो चौ तिबिनाय हिये स्माइ तांये तिनियो ब्रां चंबाय लगे फाया आरमी ब्रांनो आं मस्को खाफां काहामबाय वेलकाम जानाव एवं खुशी उंगे मातो तिनियो बुबाग्रानि नाहिमोनो चौ जतो यासा इलामन बये इनके जतो आइनि तांसंपाल आखेत्रे ब एलाकानि समस्त चिनि तिप्रासारावनो आं ट्रे काबंनि नायो जाते लाई थामो बहुतटा बছর 70 बছर जेबाबि चौनो राजत्व खेयेति बेहा चिनि पलिटिकलनि विभिन्न नेशनल पार्टी एवं रिजनल पार्टी फनो विभिन्न भावे चौ पलिटिकल खेलेहा खेलाइमोनिम सेरो चौ मुंसा फनो माया चिनि हाक माहा चिनि विभिन्न लस चिनि तिनियो मानायबा सबो साक मानायबा सबो तिनियो साक थांगो रेप खेयाव बुथायाव तौथायाव इवेन लाई थानाय रव बिश्वजित देबरमार जेबाबे बुथायामरो कुनो आइन महाफनो चिनि सुबिचार माया आबदि मरानो नौये चौ बेथाके खासाये त्रिपुरा साराव चौफो यूनाइटेड ओंये चिनि अधिकारनो चिनि हानो बरो जागानि सारावनो चौफो भारत बर्षनि जे नागरिक उमोदै संविधाननि मुताबिक चौ जतो आइननि मुताबिक चौ जतो इक्वल भाबे चौफो बसबास खेयबो भारतनि नागरिक उमोदै चौफो तमजुमन कारनो तिनि चौ बुबाग्रानि आइडियोलॉजी थानसा अब थानसानि आइडियोलॉजी चौ या प्रिसेलाये चिनि ति ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बिजन चौ सक्सेस खेनाय हिये चौ रसमाइ तांफाइमन बये जतो नो खाकसां मासाव आके एलाकानि जतो ताकुम करनो बनि थ्रुते मेसेज खेनि नायो सारा त्रिपुरा नि समस्त चिनि कंबार तिनी र चिनि पश्चिम सातनाला गाउँसभा वा केनै गाउँसभानि जे CPM साराव ये र चिन त्रिपुरा मथावा तिनी फाइमान बा आंब्रावना बेट थाके खाकसां के आइन व्यक्तिगत तक खाकसां आबो नैति चिनि त्रिपुरा मथा कांचनपुर डिभिजन नि अंगे फन आंब्रावना खाकसां या फाइसो के आबो लगे लगे नां चिनि कक त्रिपुरा न फन खाकसां माया फाइफियो बो चिनि प्रोग्राम न तिन कवरेज खेफाइमान बो ये के तेरे बो ब्राउन लगे लगे नां तेरे बो काबो नाइ चिनि तेरे एलाकानि ता खुमखु तंने र नफन चिनि बुबाग्रानि जे नाहिमु चिनि थांहा के सामु अनि मा चिन त्रिपुरा सा थांसा हिमो आबनो नाहिये जे चिन लगे फाइनचुने आं ब्राउन फन काबो जे फाइमयो चिन लगे सामु तांलाइमयो एक लगे चिन त्रिपुरा मा थाबाय के चिन फायनै फस काबो खौ के आबो दिनखनो तिनि जे फाइने रनो बारी बारी तेरो हाथा माया फायो के आसु सानो तिनि पाइरिने के चिनि त्रिपुरा मा थायु लौथौ के बुबाग्रा आयु लौथौ चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बो दाइजि माइनिंथौ